प्रदान करथिले तांकर दुख जई सुख प्राप्त हो बोल आनंद सागर एक बार तांका गृह रे मां धन जन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करंतु एक बार आ से माने काहे बोलथिले जानि छ गाना कहथिले गुटे स्त्री स्वामी पई अनेक व्रत पूजा पाठ होम यज्ञ सब करस हां हां किंतु स्वामी काहे हला जे स्त्री पई किछि नै करे स्वामी जे मुकति पाठ गोमा हेति लागि नारी माने स्वामी सेवा करस ननिला तो स्वामी मध्य पूजा करिथिले हां किन दिनटा पूजा करिथिले केन दिन रे गो टिंगाली बेले सदे टिंगाली न हमर खलिया पाली रो टिंगाली पिला सम्मान रक्षा करी कर किछि गोटी भारत मुद्रा प्रदान करि छन्दी बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल स्वामी मध्य स्त्री पई पूजा करिथिले हां हां तो किन दिन पूजा करिथिले जानि छ गोटे का कल हो छ आज्ञा हो आराम से टिके शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बस एक बाजला ना काना तुम शिक्षा पाएबो मां मने पचरे चल बोले कहू छु ने तो चल जा तो संबलपुरी टे काना कहनी कल दिके न सुनबे कहनी अरे का दिके लाउ छ आगो बाप घरे जियो दीदी न कोणिया रहे नाई सब दिन से रहे नाई सब दिन बाप घरे जियो दीदी न कोणिया रहे नाई सब दिन से रहे नाई सब दिन ताकू हड़ता संकटी दूर आग कर दिए सत पर बदलाई दिए से झियो जीवन झियो चली जाए लो सास घर ओ झियो चली जाए लो सास घर झियो चली जाए लो सास घर ओ झियो चली जाए लो सास घर सुन देई करी मन हो सुन देई करी मन तुही कुलहिता नाम जे दुहिता सुन देई करी मन हो सुन देई करी मन ताकू अलता संकटी दूर आग करी दिए सत पर बदलाई दिए से झिया जनम झिया चली जाए लो सास घर हो झिया चली जाए लो सास घर झिया चली जाए लो सास घर हो झिया चली जाए लो सास घर जन्म होची पर घर को झियर जन्म होची पर घर को हिकुल हिता बोली नाम आमर दुहिता माँ बापा हमको जन्म सीना करसन हेले माँ बापा कर्म हमको नहीं हाड़ा से के देसी गो आगो पिता माता जुक्त आगो पिता माता जुक्त कालरे से जान लिखिदेले भगवान हो लिखिदेले भगवान पिता माता जुक्त कालरे से जान लिखिले कि भगवान से लिखिदेले
ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଅଳତା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଗ କରିଦିଏ ସାତ ପର ବଦଳାଇ ଦିଏ ସେ ଝିଅ ଜନମ ଝିଅ ଚାଲି ଯାଏ ଲୋ ଶାଶୁ ଘର ଓ ଝିଅ ଚାଲି ଯାଏ ଲୋ ଶାଶୁ ଘର ଯୁକ୍ତ କାଳେ ବିହି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କପାଲେ କପାଲେ। ଯେନ୍ ସମୟରେ ମାତା ପିତା ମିଶି ଯୁକ୍ତ କରସନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଲେଖି ଦେସନ୍ ଲେଖିଦେସନ୍। ଯାହା କର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ମଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ ଝିଅର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପର ଘରକୁ ଘରକୁ। ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା ପୁଅ ଝିଅକୁ ପାଲି ପୋଷି କରି ବଡ଼ କରସନ୍ ବାପାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲା ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବେ କରିଦେବାର କାମ ହେ। ତେବେ ଯେ କରି ସେମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତ ସେମାନେ- ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ହେସି ହଁ ହଁ ଆଗ ବିବାହ କାଲେ ଜାଣ ସେ ପୁତ୍ରଟି ପୁଣ ତ ପଡ଼ିଥାଏ ପାଦେ ତାର ଓ ପଡ଼ିଥାଏ ପାଦେ ତାର ଆଗ ବିବାହ କାଲେ ଜାଣ ପୁଅର ଜନମ ଝିଅ ତଲେ ପୁଅ ଜାଣ ଓ କରିଥାଏ ସେ ଜନମ ତାକୁ ଅଳତା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଗ କରିଦିଏ ସାତ ପର ବଦଳାଇ ଦିଏ ସେ ଝିଅ ଜନମ ଝିଅ ଚାଲି ଯାଏ ଲୋ ଶାଶୁ ଘର ଓ ଝିଅ ଚାଲି ଯାଏ ଲୋ ଶାଶୁ ଘର साजन 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 तेरे साजन 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 तुझे दुल्हन साजन ए ଯଦି ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ବୋଇଲେ 10 ଦିଗ ପାଳ ଅଗ୍ନି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକରି विवाह कर କୁଳବଧୂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବିବାହ କରସନ୍ ତ ବିବାହ କଲା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବେ ସ୍ୱାମୀ କାଣା କରସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଜାଣିଛ ତାର ପାଦ ତଲେ ପଡ଼ିକରି ନମସ୍କାର କରସି ଆଉ କାଇଁ ବୋଲି ନମସ୍କାର କରସନ୍ ଜାଣିଛ ମଣିଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି 7 ଜନ୍ମ ତ 7 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କିନ୍ ଜନ୍ମରେ ମୋର ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲ ବୋଇଲେ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲି ବୋଇଲେ ସେ ଜନ୍ମ ସେ ପାପରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି କର ଆର ଜନ୍ମରେ ତମେ ମତେ ମା ରୂପରେ ବି ପାଇଥିଲ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲି ମତେ ମୁକ୍ତି କର ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ମୋର अन्य के ଅନ୍ୟ 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 ରୂପରେ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ତ ସେଇ ପାପରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି କର ବୋଲି କରି ବିବାହ କାଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନମସ୍କାର କରେ ଏଟା କିନ୍ ପୁରାଣର କଥା ଜାଣିଛ পুরাণর কথা ନନିଲ ବିହାରୀ ଲାଲ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏଟା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପୁରାଣ ତ ଆମେ नहीं पढ़वार कथा सेटा ब्राह्मण मानकर पुराण से बिहारी लाल कर्मकांड रे सब विवाह चरित्र कथा लेखा हैला तो विवाह काल रे स्वामी
स्त्री को पाद तले गोटे दिन पूजा करी थाए हाँ हाँ तापरे स्वामी स्त्री हो गला मात्र के स्त्री सब व्रत पालन कर है गो ननिल एही परि जान पुराण विधान सुन आहे सभा जन हो सुन आहे सभा जन एही परि जान पुराण विधान सुन आहे सभा जन हो सुन आहे सभा जन ताकू हड़ता संगाती दूर आग करी दिए सत पर बदलाई दिए से झियो जीवन झियो चली जाए लो सासु घर ओ झियो चली जाए लो सासु घर झियो चली जाए लो सासु घर ओ झियो चली जाए लो सासु घर सखी हाँ जी माँ ननिल एही प्रकारे पुरुष माने मध्य स्त्री को पूजा करि था करी थिले गो ननिल हाँ होए गो हाँ बियाह बर